packingnya Mas Bayu iki. Mas Bayu komping por. Gas. Mesinnya jan halus banget. Bloke biasa tapi kualitasnya luar biasa iki kok. Asing pingin tuku blok Thailand rasa khawatir, wis to penak-penak nggo touring yo aman kok yoan kok. Tanpa porting standar dari komprensine ketemu wisan. Bos. Jan langsame koyo motor Cino. Jan langsam banget.